हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी, जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहां तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, कई कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और माबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की, आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त यह है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाएं, आप अपने मिशन पर आ जाएं, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। हिंदुल वली का मतलब होता है वली का हिंदुस्तान। ये नहीं है हिंदुस्तान का वली, हिंदुस्तान का बादशाह नहीं। हिंदुल वली का मतलब होता है वली का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान ही वली का है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से पूरे हिंद को मंसूब किया गया है। अजीज़ान गिराम वक़ार, सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खास तौर पर मुसलमानान हिंद पर एक बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। और आप आए नहीं बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए। आपका अपना वतन, आपका अपना इलाका संजर जहां पर आप रहे, और उसके बाद फिर इल्म दीन हासिल करने की गरज से जब निकले, नेशापुर, समरकंद, बुखारा, बगदाद, ये तमाम इलाके होते हुए जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे और फिर मदीने रसूल में हाजिर हुए, तो रिवायात ये बताती हैं कि एक दिन बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिरी के लिए जा रहे थे, तो जो जालियों के अंदर खुद्दाम खिदमत करते हैं उनमें से कोई आकर के पुकारा, कहा रोज़ा रसूल से आवाज आती है कि मोइनुद्दीन को बुलाओ। ऐ हाजिरीन, ए ज़ायरीन, तुम में से कोई मोइनुद्दीन है तो आगे आ जाए, तुम में से कोई मोइनुद्दीन है तो आगे आ जाए। कई लोग उस वक्त मोइनुद्दीन के तौर पर आगे आए, तो खुद्दाम ने कहा एक ही को पुकारा गया है। वो खुद्दाम फिर अंदर गए, कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे से हमने ये आवाज सुनी, वो मोइनुद्दीन जो चिश्त से आया हुआ है उसे बुलाया जाए। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए। रिवायात ये बताती हैं कि आपने बिल मुशाफा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाई, और क्यों ना करें, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आल में से हैं, यानी हुसैनी और हसनी सैयद हैं। उनके बाप हुसैन आजम की औलाद में से और माँ हसन मुज्तबा की औलाद में से हैं। माँ की तरफ से इमाम हसन नाना है और बाप की तरफ से इमाम हुसैन दादा हैं। दादा और नाना दोनों ददियाल और ननिहाल से जो आले रसूल है, उसे अपने रसूल की बारगाह में शर्फ़े ज़ियारत क्यों ना मिले। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत
چند سال کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے، اب بھی وہ ولایت باقی ہے، آج بھی وہ ولایت باقی ہے۔ مجھے بتاؤ، اجمیر معلیٰ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں اور سے غریب نواز کے موقع پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں۔ کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا؟ نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا، پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہے ایک جم غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی، اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے، آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے؟ اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے۔ ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے۔ وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر۔ وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا۔ ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا۔ آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا، اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک، پھر وہاں سے دلی تشریف لائے۔ یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا، تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے۔ ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی۔ راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا، اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا
تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا, کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا, ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو, ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے, لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی, اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی, علم نجوم کی ماہر, اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے, اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں, کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا, اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے, کوئی یہاں پر نہ آنے پائے, جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا, بھوٹان کا ایک اور, بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی, ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہے ہماری دھرتی پر اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے, کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے, اس کا آتا پتہ, یہ کہاں رہتا ہے, کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش, یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, امامہ پہنا, داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتا چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے, صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا, اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا, وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا, لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, اس وقت رات ہو چکی تھی, آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں. تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلے پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے, آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا, بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا, رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے ہیں؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی اور سرکار غریب نواز نے فرمایا, تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی. اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے, آخر میں آپ نے فرمایا, اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو, جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو, جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو.
जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहानत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर ये तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। मखरजा, आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहाँ पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, ना एक फौजी देखता है, ना एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया।
वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया, तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा, बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा, मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया, उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहाँ कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलांते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई, वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे, मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया, अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की, लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात इकरामात सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का, वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था, अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया, आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमाए मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल, सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी, उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया, जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं, अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं, जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहतो सरा में पहुंच जाए।
उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शरफ इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया। आपने उसका नाम अब्दुल्लाह भी रखा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल में जो जो आए और वो सब दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे। इन तमाम वाक़या से मुझे एक बात समझ में आती है, अताए रसूल का लक़ब बिल्कुल परफेक्ट है सरकार गरीब नवाज की शान के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं, औलाद में से भी हैं और आलिम होने के एतबार से नायब रसूल भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी। जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहाँ तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, कई कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और माबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की, आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त यह है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाएं, आप अपने मिशन पर आ जाएं, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें तो एक कोई हुस्न वाली परी दिखा दी जाए, ईमान खराब हो जाए। लोग दौलत दिखा दें तो तुम अपना सारा मनसब छोड़कर उधर चले जाओ। एक बात याद रख लेना कि आप सरकार गरीब नवाज के आशिक हो और उनके सच्चे पैरोकार हो, तो तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि दुनिया मुझे हुस्न दिखाएगी, जमाल दिखाएगी या मालो दौलत दिखाएगी, लेकिन मेरा अकीदा ये है, जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान, तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने यह लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मसहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो और औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में है, हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपका मालूम है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब हैं आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे, यही दो चीजें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह, ये जो आपको लक़ब दिया गया है उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपने अपने मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो।
ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر رکھ دیں، پکی ہوئی 2 روٹیاں تھیں۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں 2 روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا، بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم سب